morning. Good morning. Welcome back to our channel. Welcome to our new vlog. आप बाइक दे दिया ट्रांसपोर्ट जैसे आए थे वैसे ही। और अभी हम लोग का फ्लाइट है 9:30 बजे, तो करीब करीब 12 बजे वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ से 2 घंटा 2 बजे तक घर। तो चलिए बने रहिए। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों का गेट नंबर क्या है? 102। सीट पे बैठ चुके हैं और अभी मिलते हैं बैंगलोर में। अभी जर्नी बोल रहे हैं।
तक था। हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर। और घर जाके बहुत काम है अभी। वीडियो यही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यस, डू सपोर्ट अस।